akan kita saksikan kembali, kita tonton lagi videonya. Silahkan dicermati. Nanti kemudian yang kedua ditirukan, ya. Kemudian nanti praktek, ya, mengucapkannya tanpa menirukan, ya, langsung baca, ya, langsung baca teksnya. Baik. Silakan bisa diperhatikan. Sudah terlihat belum? Ya. Naam Ustadz, sudah terlihat. Baik. Itu masih belum ini sih. Mana ya ininya bang? Videonya. Itu dia tadi kan? Ini kan sekarang kelihatan. Oh, ya. Enggak keluar nih videonya. Enggak bisa ini. Ini udah ada. Kelihatan nggak ada? Ya kelihatan tapi gambar belum ini masih ini ya kecil. Ha? Belum mulai ya belum ya? Belum. Cek. Alhamdulillah Ustadz, masuk lagi. Oh ya. Bentar ya. Gambar video hanya gambar Ustadz ini ya. Gambar videonya belum. Ini dia. Sabar. مرحبا بكم في قناة مدرستي. عنوان نصنا: عيد الفطر. استيقظت الأم باكرا وأعدت فطور الصباح، وأيقظت كل أفراد العائلة: الأب، الجد، والأولاد. وبعد الاستحمام وتناول فطور الصباح، قال الأب: هيا بنا إلى المسجد. قالت سعاد: هل أذهب معكم؟ أعلم أن هناك مكانا مخصصا للنساء في المسجد، أليس كذلك يا أبي؟
قالت الأم: وهل تتركينني وحدي؟ يجب أن تبقي معي. هناك الكثير من الأعمال تنتظرنا، من ترتيب البيت وتحضير الغداء. اليوم سنستقبل العديد من الضيوف، ويجب أن نستعد لذلك يا بنيتي. ولما عاد الأب والجد استقبلتهما سعاد، وعانقتهما عناقا حارا. عيدكم مبارك يا جدي ويا أبي. كل عام وأنت بألف خير يا بنيتي. استيقظت الأم باكرا وأعدت فطور الصباح، وأيقظت كل أفراد العائلة: الأب، الجد، والأولاد. وبعد الاستحمام وتناول فطور الصباح، قال الأب: هيا بنا إلى المسجد. قالت سعاد: هل أذهب معكم؟ أعلم أن هناك مكانا مخصصا للنساء في المسجد، أليس كذلك يا أبي؟ قالت الأم: وهل تتركينني وحدي؟ يجب أن تبقي معي. هناك الكثير من الأعمال تنتظرنا، من ترتيب البيت وتحضير الغداء. اليوم سنستقبل العديد من الضيوف، ويجب أن نستعد لذلك يا بنيتي. ولما عاد الأب والجد استقبلتهما سعاد، وعانقتهما عناقا حارا. عيدكم مبارك يا جدي ويا أبي. كل عام وأنت بألف خير يا بنيتي. Baik. Sekarang ditirukan ya. Ya. Ya, siap semua? Ya, insya Allah. Insya Allah. Nanti setelah ini baca satu-satu. Bismillah. مرحبا بكم في قناة مدرستي. عنوان نصنا: عيد الفطر. Judulnya dibaca, silakan. Oh, Aidul Aidul Fitr. Fitr. Aidul Fitr. استيقظت الأم باكرا Istaiqadhatil Istaiqadhatil bakiran. bakiran. وأعدت فطور الصباح، Wa a'addat Wa'adat fatur as-sabah. sabah. وأيقظت كل أفراد العائلة: Wa'aiqadhat kula afradil ailah. الأب، Al-ab. الجد، Al-jaddu. والأولاد. Wal-awlad. وبعد الاستحمام وتناول فطور الصباح، وبعد الاستمام Tanawul fatur sabah. قال الأب: قال الأب Qala Abu. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. Masjid. قالت سعاد: هل قالت سعاد. سعاد أذهب معكم؟ هل أذهب Abu معكم؟ ma'akum. أعلم أن هناك مكانا مخصصا للنساء في المسجد،
أعلم أعلم أن أن هناك هناك مكانا مكانا مخصصا مخصصا للنساء للنساء في في المسجد. 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 أليس كذلك يا أبي؟ أليس أليس كذلك كذلك يا يا أبي؟ أبي؟ قالت الأم: وهل تتركينني وحدي؟ قالت قالت الأم: الأم: وهل وهل تتركيني وحدي؟ تتركينني وحدي؟ يجب أن تبقي معي. يجب أن تبقي أن معي. تبقي معي. هناك الكثير من الأعمال تنتظرنا. هناك الكثير هناك من الكثير الأعمال من تنتظرنا، الأعمال تنتظرنا، من ترتيب البيت وتحضير الغداء. من من ترتيب ترتيب البيت البيت وتحضير وتحضير الغداء. الغداء. اليوم سنستقبل العديد من الضيوف. اليوم اليوم سنستقبل سنستقبل العديد من العديد من الضيوف. الضيوف. ضيوبي جوفي. ضيوف. ويجب أن نستعد لذلك يا بنيتي. ويجب أن أن نستعد تستعد لذلك لذلك يا يا بنيتي. بنيتي. ولما عاد الأب والجد استقبلتهما سعاد. ولما ولما عاد عاد الأب الأب والجد والجد استقبلتهما سعاد. استقبلتهما سعاد. وعانقتهما عناقا حارا. وعانقتهما وعانقتهما عناقا عناقا حارا. عيدكم مبارك يا جدي ويا أبي. عيدكم عيدكم مبارك مبارك يا جدي يا ويا جدي أبي. ويا أبي. كل عام وأنت بألف خير يا بنيتي. كل عام عام وأنت وأنت بألف خير بألف يا خير يا بنيتي. بنيتي. Tirukan sekali lagi. استيقظت الأم باكرا. استيقظت الأم باكرا. وأعدت فطور الصباح. فطور الصباح. وأعدت أعدت فطور الصباح. وأيقظت كل أفراد العائلة. وأيقظت كل أفراد العائلة. الأب. الأب. الجد. الجد. والأولاد. وبعد الاستحمام وتناول فطور الصباح. وبعد الاستحمام وتناول فطور الصباح. قال الأب: هيا بنا إلى المسجد. قال الأب: هيا بنا إلى المسجد. قالت سعاد: هل أذهب معكم؟ قالت سعاد: هل أذهب معكم؟ أعلم أن هناك مكانا مخصصا للنساء في المسجد. أعلم أن هناك مكانا مخصصا للنساء في المسجد. أليس كذلك يا أبي؟ أليس كذلك يا أبي؟ قالت الأم: وهل تتركينني وحدي؟
قالت قالت الأم وهل الأم وهل تتركين لي لا وحدي تتركينني تتركينني وحدي وحدي يجب أن تبقي معي. يجب أن يجب تبقي أن تبقي معي. معي. هناك الكثير من الأعمال تنتظرنا. هناك هناك الكثير من الأعمال الكثير من تنتظرنا. الأعمال تنتظرنا. من ترتيب البيت وتحضير الغداء. من من ترتيب البيت ترتيب وتحضير البيت الغداء. وتحضير الغداء. اليوم سنستقبل العديد من الضيوف. اليوم اليوم سنستقبل العديد من الضيوف. الضيوف. ويجب أن نستعد لذلك يا بنيتي. ويجب أن ويجب نستعد أن لذلك يا تستعد بنيتي. لذلك يا بنيتي. ولما عاد الأب والجد استقبلتهما سعاد. ولما ولما عاد الأب عاد الأب والجد والجد استقبلتهما سعاد. استقبلتهما سعاد. وعانقتهما عناقا حارا. وعانقتهما عناقا حارا. عيدكم مبارك يا جدي ويا أبي. عيدكم مبارك يا يا جدي ويا جدي أبي. ويا أبي. كل عام وأنت بألف خير يا بنيتي. كل عام وأنت وأنت بألف خير بألف يا خير يا بنيتي. بنيتي. Baik. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan Kecil, Ustaz. Ustaz. Kecil, agak kecil. Kecil, Kecil banget. kecil banget. Enggak kelihatan juga. Dipencet aparatnya Bu biar dibesarkan. Kelihatan. Mencet tapi masih ini kembali lagi. Tapi ente kan udah itu Baida itu udah tulis kan? Udah. Sama. Masih kecil ya? Enggak, udah kelihatan Ustaz. Udah start, itu tulis di buku Ustaz. Cuman ada arti-artinya aja yang saya belum begitu paham. Baik. Iya. Saya baca ya, bisa diperhatikan nanti. Kita download dulu aja. Kelihatan? Ibu-ibu? Belum, yang ini sih. Ya. Nah, Ya, kelihatan Ustaz. nah. Aidul Fitr.
Istaiqadhatil ummu bakiran wa a'addat fatur as-sabah wa aiqadhat kull afradil a'ilah al-ab wal jaddu wal aulad wa ba'da al-istihmami wa tanawuli fatur as-sabah qala al-abu hayya bina ila al-masjid. Qalat Su'ad hal adhhabu ma'akum a'lamu anna hunaka makanan mukhassasan lin-nisa'i fil masjid alaysa kadhalika ya abi. Qalatil wa hal tatrukinani wahdi yajibu an tabqai ma'i Antat. Antab. hunakal kathiru minal a'mali tantadhiruna min tartibil baiti wa tahdhiril ghada. Al-yawma sanastaqbilul adida minad dhuyufi wa yajibu an nasta'idda lidzalika ya bunayyati. Walamma 'adatil abu wal jaddu istaqbalathuma Su'ad wa anaqathuma 'inaqan harran. Aidukum mubarakun ya jadi wa abi wa ya abi kulla 'amin wa anti bi alfi khairin ya bunayyati. Baik. Siapa yang mau duluan baca? Ini keliru ya, kurang ya. Yang mana Ustaz? Aidukum mubarak ya jaddi wa ya abi. Kurang ya ini, saya nulisnya kurang ya. Mana? Baris Aidukum mubarakun ya jaddi wa ya abi. Oh iya. Ya jadi wa ya abi. Yang mana ini? Jadinya Yang paling belakang, yang paling terakhir. Yang digariskan biru oleh Ustadz. Ini. Nah, Nah, ini kurang ya. Ya. Wa ya abi. Itu juga ada yang itu. Ya, oh ya Abi, ya benar sama A. Saya pakai A. Oh ya Abi. Wa ya abi. Siapa? Bu Astini dulu. nah, insya Allah. Mustada. Ustaz. Silakan. Idul Fitr. Istaiqadhatil ummu bakiran wa a'addat futur as-sabah wa ayqadhat kulla afradil 'ailah al-ab al-jaddu wal aulad wa ba'da al-istihmami wa tanawuli futur as-sabah qala al-abu hayya bina ila al-masjid. Qalat Su'adu hal adhhabu ma'akum a'lamu anna hunaka makanan mukhassasan lin-nisa'i fil masjid alaysa kadhalika ya abi. Qalatil ummu wa hal tatrukinani wahdi yajibu an tabqai ma'i hunakal kathiru minal a'mali tantadhiruna min tartibil baiti wa tahdhiril ghada. Al-yawma sanastuqbilul adida minad duyuf wa yajibu an tasta'idda lidzalika ya bunayyati. Walamma 'ada al-abu wal jaddu langsungkan wal jaddu walamma 'ada al-abu
wal jaddu istakbalathuma su'adu wa anaqathuma 'inaqan haran aidukum mubarakun ya jaddi wa ya abi kulla 'amin wa anti bi alfi khairin ya bunayyati. Baik. Yang lain? Siapa? Saya Ustadz. Coba. Masya Allah, sudah bagus sekali Bu Asti ini. Barakallahu fiik. Ustazah. Bu Astin Masih ya. Ustazah. Enggak Ustazah. Kalau Ustazah kita- Quran bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab mesti. Saya Ustadz, boleh? Ya, tafadhali. Siapa ini? Ibu Seha. Ibu Seha, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitr. Istaiqadhatil ummu bakiron. Wa adat faturas sabah. Wa aiqadhatu kulla afradil ailah. Al-ab, al-jaddu, wal auladu. Wa ba'dal istihmami wa tanawuli faturis sabah. Qolal abu. Hayya bina ilal masjid. Qalat Su'adu. Hal adhabu ma'akum a'lamu anna hunaka makanan mukhassason lin nisa'i fil masjid. Alaysa kadzalika ya abi? Qalatil ummu. Wa hal tatrukinani wahdi. Yajibu an tabqai ma'i. Hunakal kasiru minal a'mali tantaziruna min tartibil baiti wa tahdhiril ghada'i. Al yauma sanastaqbilu adida minad duyuf wa yajibu an tasta'id wa yajibu an nasta'idda lidzalika ya bunayyati. Walamma adal abu wal jaddu istakbalathuma su'adun wa anaqathuma inaqon haron. Idukum mubarak ya jaddi wa ya abi. Kullu amin wa anti bi alfi khairin ya bunayyati. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Ini yang nggak hadir siapa? Ibu Dian. Fakat Ibu Dian. Ibu Dian. Nah, Ustaz. Ibu Dian kemarin juga nggak hadir ya? Kemarin Hadir. Ibu Dia. Oh, kemarin Bu Dia. Minggu yang lalu. Sekarang Ibu Dia hadir, Ibu Dian yang absen. Kerja. Namanya bersama. Guru semua itu. Yang guru siapa? Budian, Medaen Ustadz. Saya bukan guru. Oh, Masya Allah. Silakan. Siapa? Ibu Saya dia. ya Ustadz. Bismillah. Tafadhali. Idul Fitr. Istaiqadatil ummu bakiron. Wa adat futuras sobhah. Wa ayyiqadat kula afratil ailah. Al-abu. Al-jaddu. Wal aulad. Wa ba'dal istimani wa tanawuli futuras sobhah. Qolal abu. Hayya bina ilal masjid. Qalat Su'adu. Al-ajabu ma'akum. A'lamu anna hunnaka makanan muqassasah linissa'i fil masjid. Alaysa kadzalika ya abi? Qalatil ummu. Wa hal tatlukinani wahdi. Yajibu an tabki ma'i. Hunakal aksiru minal a'mali tuntadiruna. Min tartibil baiti wa tahdiril fada'i. Al yauma
nastaqbilul aid adida minnad duyufi wa yajibu an nasta'ida lidzalika ya bunayati walamma adatil abu wal jaddu istaqbalat huma su'adun wa anaqat huma inakan haron. Aidukum mubarakatun ya jati wa ya abi. Kula amin wa anti bil afi khairin ya bunayati. Barakallahu fiik. Barakallah. Ini Bu ya, lain kali agak ini ya, agak dibuat santai aja, tenang ya. Ya Ustadz. Heeh. Lama ndak ikut bingung. Kayak tergesa-gesa tadi ya. Baik, berikutnya siapa? Begini ya. Bu Rini, silahkan. Nah, Ustaz. Bismillah. Idul Fitr. Istiqodaitil umu bakiron. Wa'adat faturas sobah. Wa'aiqadat kulla afradatil ailah. Al-ab, al-jaddu, wal-aulad. Wa ba'dal istihmami wa tanawuli faturis sobah. Qala Abu, hayya bina ilal masjid. Qalat Su'adu, hal adhabu ma'akum. A'lamu anna hunaka makanan mukhassasan linnisa'i fil masjid. Alaysa kadhalika ya abi? Qalatil ummu, wa hal tadrukinani wahdi. Yajibu an tabqi ma'i. Hunakal kathiru minal a'mali tantadiruna min tartibil baiti wa tahdiril goda. Al-yawma sanastaqbilul adida minadh dhuyufi wa yajibu ta'ida lidalika ya bunayati. Walama adal abu wal jaddu istaqbalat. Sebentar. Walama adal abu wal jaddu istaqbalat huma su'adun. Wa anaqathuma innaqon harro. Idukum mubarakun ya jaddi wa ya abi. Kulla amin wa anti bil alfi khairi ya bunayati. Baik. Barakallahu fiik. Fikir. Masih ada? Anak Ustaz Zubaidah. Iya, sama Ibu Zubaidah. Ibu Ida, Zubaidah. Ibu Zubaidah dulu. Silakan, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitr. Istayqadahil umma bakiran. Fa'adat futuras sabah. Wa ay tadata kulla afradil al-ab, al-jaddu, wal-aulad. Wa ba'da istihmami wa tanazuli futuris sabah. Qalat hayya bina ilal masjidi. Qala Su'adu, hal adhabu ma'akum? A'lamu anna hunaka makanan muhassasa linnasa'i
للنساء في مسجدي أليس كذلك يا أبي؟ قالت الأم وهل تتركينني وحدي يحب أن تبقي معي هناك الكثير من الأعمال تنتظرون من ترتيب البيت وتحضير الغداء اليوم سنستقبل عديد من الضيوف ويحب أن تستعد لذلك يا بنيتي ولما عاد الأب والجد استقبلتهما سعدا سعاد وما فقدتهما إناقا هارا عيدكم مباركا يا جدي ويا أبي كل عام أنت بألف خير يا بنيتي Bunayati. Bunayati. Baik, barakallahu fiik. Saya. Terakhir Bu Evia, silahkan. Ya, Idul Fitr. Istaiqodotil bakirun. Wa a'adata faturus sabah. Wa aiqodat kulla afrodil ailah. Al-ab, al-jaddu, wal-aulad. Wa ba'dal istighmani wa tanawuli faturis sabah. Qala al-abu hayya bina illal masjid. Qala su'ad hal adhabu maka'akum a'lamu anna munaka makanan mukhassasan lin-nisa'i fil masjid. Alaysa kadzalika ya abi? Qalat ummu wa hal tataruki inani wahdi yajibu ana tabki ma'i hunakal kathirun minal a'mali tadiruna min tartibil baiti wa takhadiril qodai al-yawma sanastaqbilul aidida minadh-dhuyufi wa yajibu anan nasta'idal lidzalika ya bunayyati walamma adal abu wa jaddu istaqbalatahuma su'ad wa anaqatahuma inakon haron. Idukum mubarakun ya jaddi wa ya abi kullu amin wa anti bi alfil khairin ya bunayyati. Taib, barakallahu fiik. Alhamdulillah semua sudah baca ya. Meskipun sudah dengar, sudah ditulis juga. Kadang ada keliru-keliru ya, Masya Allah. Namanya manusia, keliru-keliru ya. Dan masih belajar. Iya, barakallahu fiikun. Taib, sekarang coba kita ya baca lagi. Saya baca, nanti yang keliru saya jelaskan. Tadi ada beberapa yang keliru.
Idul Fitr. Istaiqadhatil ummu bakiran. Ya. Istaiqadhatil ummu bakiran. Jadi ummu itu pakai tasdid ya, ummu. Ya, Ada yang tadi istaiqadhatil ummu bakiran. Ummu ya. Beda ya, ummu sama ummu. Ya. Berarti Baik, sekalian diartikan apa istaiqadha? Iya, Ustaz. Bangun. Bangun. Ya. Asalnya dari istaiqadha. Karena Apa? perempuan al-um kan jadi istaiqadhat ya. Ini artinya sukun ketemu sukun ya. Sukun ketemu sukun nggak bisa. Salah satunya jadi kasroh. Yang awal menjadi kasroh. Artinya bangun. 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 Ibu bangun bakiron. Bakiron itu di waktu yang awal. Pagi-pagi ya. jadi Pagi-pagi. ibu bangun pagi-pagi Ustaz jangan ya. Iya, ibu bangun pagi-pagi. Ya, ahsantuna. Wa a'addat faturas sabah. Wa a'addat Persiapkan. bisa Menyiapkan futur. Ada yang baca futur nggak apa-apa. Futur sabah. dan Faturus sabah bisa fatur, bisa futur. Sama. Aturu sobat. Faturus sabah. satu A'addat apa? Mempersiapkan. Menyiapkan ya. A'ad. Ya di sini ada tasdidnya ya. A'adda yu'iddu. A'addat faturus sabah. Dan menyiapkan makan Pagi. sarapan pagi. Sarapan. Wa aiqadhat kulla afradil ailah. Dan dia membangunkan Setiap anggota membangunkan semua anggota keluarga, setiap anggota keluarga. Membangunkan gitu. Wa aiqadhatu itu membangunkan. Wa aiqadhat Itu membangunkan artinya. membangunkan ya. Iya, Kalau membangunkan. istaiqadha bangun, kalau aiqadhat membangunkan. Aiqadhat. Dan dia Kulla afro, tadi ada yang keliru afrodati ya. Iya. Afrodi. Afrodi. iya, Setiap afrod anggota. ya anggota. Asalnya itu fardun itu individu. Itu persatu. Afrod orang. itu jamak dari individu. Ya bisa kita artikan anggotanya. Anggota al-ailah keluarga. Al-abu wal al-jaddu wal aulad. Iya. Keluarga. Ayah, Kakek kakak, dan anak-anak. anak dan laki. anak-anak. Anak-anak, ya anak. Kalau al-aulad itu bisa mencakup banat Laki juga ya. atau perempuan. Nah. Umum. Al-ab ini apa al-ab? Al-ab, Ayah. ayah, Ibu bapak. bapak ya. Kemudian anak Jid kan kakek. jadi Ayah. Ya, kalau yang fusah, yang resmi jad ya. Kalau jid itu biasanya Pasaran. Iya. Al-abu wal al-jaddu wal aulad. Iya. Al-aulad anak-anak. Iya. Wa ba'dal istihmami. Setelah. Jadi ini hamzahnya nggak begitu jelas ya dibacanya. Bukan wa ba'dal istihmami, enggak. Wa ba'dal istihmami. Ba'dalis. Tashil. Wa ba'dal istihmami. Tashil ya wa ba'dal istimami. wal badis bukan enggak? Ba'dal istimami. Wa ba'dal istihmami. Ba'dal istihmami. Tadi ada yang keliru ihmami ya. Ihmam, ada yang baca Ba'dal istihmami.
Istihmam. ba'dal istihmami. Apa itu artinya istihmam? Setelah mandi. Iya, setelah Oh, mandi. Hamam. Wa tanawuli faturi. Kalau ini roknya kasroh ya. Kalau Nah, yang tadi fatur. Wana Wa watana tanawuli faturi sobah. dan menikmati sarapan, memakan pagi. pagi. Makanan pagi. Watanawuli apa? Watanawuli? Setelah Wa mandi. tanawuli faturi sobahi. Menikmati dan menikmati secara pagi. Ya, memakan, saya makan Sarapan pagi. pagi. Sarapan pagi. Qala al-abu Ayah Kata berkata, bapak. hayya bina ilal masjidi. Ayah bina. ayo Hayya kita bina pergi ke ilal masjid. Yuk, kita pergi ke masjid. Ayo kita ke masjid. Masjid. Qalat Su'adu hal adhabu ma'akum? Su'ad berkata, Apakah kita apakah pergi bersama kamu? saya, apakah saya adhab? Bukan kita. Oh Saya iya, adhab. betul. Apakah saya pergi bersama kamu? Iya. A'lamu. A'lamu anna hunaka makanan mukhassasan lin nisa'i fil masjid. Mukhassasan ya, bukan mukhassasah. Ya, Nah. mukhassasan. 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 Saya mengetahui khusus. bahwa di sana ada tempat, khusus untuk perempuan perempuan di di masjid. masjid. A'lamu anna hunaka makanan mukhassasah lin-nisa'i fil masjid. Mukhassasan. Alaysa kadzalika ya abi? Bukankah demikian wahai ayah? Ya. Qalatil Ya. Berkata ibu. Ya, ibu berkata, "Wahal tatrukinani wahdi?" Apakah kamu mau biarin saya sendiri? Meninggalkan saya sendiri. Meninggalkan ya. Ya, meninggalkan. Ini ngomong kepada siapa? Kepada Su'ad. Kepada Su'ad. Ya. Wahal tatrukinani wahdi? Apakah kamu meninggalkanku sendirian? Iya. Meninggalkan. Yajibu an tabqai ma'i. Tabqai ya, bukan tabqi. Tabqai. Menangis. Tabqoi ya. Tabqai. Iya. Menetap di sini artinya. Tabqoi. Kamu harus tinggal bersamaku, tetap bersama. Kamu harus tinggal bersama. Kamu harus menetap bersamaku di sini. Nggak boleh kemana-mana. Oh, yajibu. Antabqai. Gimana? Yajibu antabqai ma'i. Antabqoi itu artinya apa? Tinggal ya? Tinggal, menetap, iya, tinggal. Jadi maksudnya yajibu saya mau tinggal bersama kamu gitu. Yajibu itu harus. Yajibu harus. Wajib aja gitu kira-kira. Harus. Wajib harus kamu tetap bersamaku. Kamu harus tetap bersamaku. Kamu harus tetap tinggal bersamaku. Hunakal kathiru minal a'mali tantaziruna. Di sana, di sini gitu maksudnya, banyak pekerjaan. Jadi hunaka itu bisa artinya ada ya. Ada banyak pekerjaan. Ada banyak pekerjaan tantaziruna. Menunggu kita. Ada banyak pekerjaan yang menanti kita. Min di sini artinya seperti ya. Atau diantaranya. Min tartib. Merapikan rumah. Merapikan rumah. Memberi, memerapikan tahdiril goda dan
menyediakan makan. Menyediakan makan siang. Intar Goda. Ya, makan siang. Dan menyiapkan makan siang. merapikan rumah. Wa tahdiril Agoda. goda. Makan siang. Menyediakan makan siang. Menyiapkan makan siang. Menyiapkan makan siang. Al-yauma sanastakbilu. Hari Wabilul. Aidid. Al-yawma sanastaqbilul adida minad duyufi. Hari Hari ini ini akan banyak dan akan datang. akan datang ya. Ya, Hari ini sanastakbilu itu akan datang. akan datang. Al-yawma Istaqbala itu menyambut. Oh, Oh iya, menyambut. menyambut. Nah. Hari ini Nastaqbilu berarti Terima banyak tamu. Qobala. Qobala. yana apa berarti? Gimana artinya Ustaz? Sanastakbilu. Istaqbala akan itu artinya menyambut. Menyambut. Iya. Menyambut. Berarti kalau nastaqbilu Kita akan menyambut. hari ini kita akan menyambut al-adida. Al-adida ini sama dengan al-kathiro. Nah, Maknanya banyak. Al-kafiro. Oh, menyambut banyak dari Banyak, tamu-tamu dan Nah, tamu ya. Iya. Kita hari ini akan menyambut banyak tamu. Wa yajibu an nasta'idda lidzalika ya bunayyati. Kita harus mempersiapkan diri untuk harus hal ini anakku. Tamu. putri. Nah, di sini nah berarti apa? kami. Kita. Kita. ya kan? Dan kita harus mempersiapkan Bersiap-siap. bersiap untuk Hal ini lidzalik. untuk itu. Untuk itu ya bunayyati. Putriku, wahai putriku. Jadi kita harus bersiap. Wahai anakku. Walamma 'ada al-abu wal jaddu istaqbalathuma as-su'adu. Dan Walamma 'ada al-abu wal jaddu istaqbalathuma su'adu. Dan ketika kembali bapak ayah dan jaddu kembali ketika ayah dan kakek kembali Su'ad menyambut mereka berdua. Wa anaqathuma Dan memeluk. Dan memeluk mereka berdua dengan hangat. Ina konharon. Kemudian Su'ad mengatakan Aidukum mubarak ya jaddi wa abi. Dengan Cepat aduh. Semoga hari rayamu berkah wahai kakek dan ayah. Dijawab oleh siapa kira-kira itu? Oleh kakek. Kakeknya. Kulla amin wa anti bi alfi khairin ya bunayyati. yang ini Ustadz wa'a nakot huma. Mereka memeluk ya. Anaqat yang memeluk Su'ad. Anaqat huma. Su'ad memeluk iya. Mereka berdua. Inakan haram. Ya. Yang terakhir apa Ustaz artinya? Kulla amin. Setiap tahun. Semoga setiap tahun. Wa anta bi alfi khairin. Engkau ada dalam kebaikan. 1000 kebaikan. Wahai putriku. Semoga setiap tahun kamu semoga dalam kebaikan, dalam ribuan kebaikan. Ya anakku. Apa tadi? Nggak paham aku. Ya anakku. Baik. Ada yang ditanyakan?
Kalau enggak, silakan sekarang baca bareng-bareng, kemudian kita sudahi pertemuan kita. Silakan. Ada tanyakan? Dengan hangat. Dengan hangat. أستاذ هناك سؤال من الأخوات عن الكيفية تعلم اللغة العربية كيف يمكننا أن تتكلم اللغة العربية بسرعة أنا لم أستطع الرد عليهم لأني بنفسي لا أستطيع أن أتكلم اللغة العربية بعد. أنت يا سيدة أنت تعلمينه. لا Ustadz, ya Allah, belum bisa Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz, pertanyaan ibu-ibu kepada saya ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya tanya kepada Ustadz, pertanyaan kalian kepada saya, bagaimana caranya biar cepat belajar bercakap-cakap dalam bahasa Arab? Saya bilang kepada Ustadz, saya tidak bisa menjawab karena saya sendiri belum bisa. Anak urid, saya kepingin, tapi saya belum bisa, jadi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tawaan bitadarrub daiman bitadarrub bitadbiq daiman natakallam bil lughah al arabiyyah indal liqa. Ya, terus sedikit-sedikit kita praktekkan, kita latih, ketemu. Kalau sama Bu Astin sering ketemu enggak? Sering, ya kadang-kadang. Tidak sering Ustadz, hanya pada Ramadan saja. Hanya Ramadan saja? Nah, karena tinggal di luar kota saya Ustadz. Oh, Masya Allah. Jauh. Dulu iya. Ya, kalau sering praktek, kalau di situ nggak ada tuh ummahat yang dari Maroko, gitu kan pakai bahasa Arab biasa ya? Kalau Bu Astin lingkungannya sudah Maroko banyak Ustadz. Kalau kita belum. Budia juga bukan Maroko banyak Budia. Budia juga tetangganya banyak Maroko. Saya mana? Saya nggak lain, sehat. Lain. Lingkungan mana Maroko? Oh, bukan tetangganya Budia orang Maroko kebanyakan. Cuman satu tetangga. Kita kan nggak bisa tiap hari Om Khan Metun. Iya. Ya di sini lain Ustaz kayak di Indonesia. Lakin laisa kulla maghribi yatakallamuna al-lughah al-arabiyyah. Tidak semua orang Maroko berbahasa Arab. Ya, Kunna takallumi al-lughah al-maghribi. Darija. Ya, Darija. Oh, Masya Allah. Ala kulli hal, terus latihan terus, sedikit demi sedikit. Juga sering mendengarkan. Iya. Ada seorang di Afrika itu, saya pernah lihat di YouTube tuh. Orang Afrika, dia awalnya nggak bisa bahasa Arab, tapi dan juga nggak ada yang diajak bercakap-cakap bahasa Arab, bicara nggak ada. Tapi dia sering lihat di YouTube berbahasa Arab, dia sering mendengar berbahasa Arab, dia baca yang berbahasa Arab, dia latihan, terus lama-lama bisa. Oh, Masya Allah. Iya, lama-lama bisa. Ya kalau masih muda masih mending ya. Udah tua. Nggak boleh begitu Bu. Saya punya murid 62 tahun umurnya. Kemarin lulus hafalan Al-Quran umurnya 62 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Hafal ya Bu? Bu Astin hafal satu Quran gitu maksudnya? Bukan, dia ikut program namanya Tikrar Arba'in. Itu 40 kali mengulang setiap ayat. Juz 30 beliau sudah hafal umur segitu padahal masih kesusahan. Tapi karena dia terus ikut sekarang masuk yang lulus, masuk yang juz 29. Hebat dia cari, dia kejar terus guru kemana-mana dia kejar.
belajar, dia latihan meskipun lidahnya masih kaku, sekarang lidahnya menjadi alhamdulillah baik. Jangan putus asa, kita nggak bisa. Ada alasan sudah tua enggak. Pasti nggak kerja itu orangnya. Kalau kita masih kerja ya. Ya toh. Sama juga tergantung ini. Luruskan niat, nggak ada alasan. Niat besar, niatnya sih Kali besar. Ustaz mau Semangat ini terus. sholat asar di Indonesia. Ya, saya mau persiapan sholat asar nih. Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, Tafadhol, Ustaz. jazakumullah khairan. Aktafi bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Semangat ibu-ibu, semangat. Iya, insya Allah. Jangan suka beralasan, nggak ada alasan-alasan.